ویکھ لے بے نماز مرد ہے ایتھے جان بخ بسی ہے آندا فلا صدق ولا صلی نہ میں صدقہ کیتا ہے نہ میں اللہ دے راہ وچ خرچ کیتا ہے تے نہ نماز پڑھی ہے اللہ اللہ ادھروں آواز آندی ہے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا محدثین آندے نے اس بے نماز بد کردار بدبخت انسان دے اوتے اللہ 4 لعنتاں پاندے نے فرشتے دے منہ تے چاٹا مار دے نے اللہ 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 اس واسطے میرے بھائیو جدو مرنا ہی مرنا ہے پھر ڈرنا کیوں ہے ہر انسان نے جانا ہے کوئی انسان رہن واسطے نہیں آیا نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نہیں چنگ چنگیرے موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کی تینی ڈیرے اے 4 دہاڑے کوئل واساں اے 4 دہاڑے کوئل واساں تے اڑ کے تھوں جانا کر کچھ قبر قیامت لئی جتھے ہی نت ٹکانا نبی سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی بنا رہے نے اپنے آپ نو شیشے دے کمرے چ بند کر لیندے نے موت دسنے آ جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ جدوں موت دا پیغام آوندا ہے نبی سلیمان علیہ السلام نو تے آندے نے اللہ تو میری روح تے قبض کرنی ہے لیکن جی فرمایا اسرائیل گل دھیان نہ سن لے روح تے میری تو قبض کرنی ہے پر مسجد اقصی بن رہی ہے یہ اجے مکمل نہیں ہوئی اللہ مینوں مسجد اقصی تے مکمل کر لین دے اتوں آواز آندی ہے مسیتاں رہ جاندیاں نے میرے فیصلے چینج نہیں ہوندے نبی سلیمان نے اس طرح شیشے دا کمرہ بنوایا او دے اندر لاٹھی اس طرح لا دیتی جاندی ہے آندے نے اسرائیل میں لاٹھی دے اوتے اپنی ٹھوڈی رکھاں گا کہ تو میری روح قبض کر لیں میری آنکھاں بند نہیں ہون دینیاں تاکہ نہ جنہاں نو پتہ نہ لگ جائے نبی سلیمان فوت ہو گئے نے اللہ پاک نے ایویں کیتا ہے نبی سلیمان علیہ السلام نو موت دا پیغام آ جاندا ہے فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین یہ پوری دنیا دا حکمران ہے نبی سلیمان جا رہے نے اللہ دے نے اسی جدوں انہاں دی موت دا فیصلہ کیتا نبی سلیمان نو ایک لاٹھی دے سہارے تے کھلار دیتا موت آ گئی ہے جڑا ٹائم مقرر سی رب نے 1 سیکنڈ بھی اگے پیچھے نہیں ہون دیتا نبی موسیٰ کو آیا نا جدوں اسرائیل کدھر آیا اے موسیٰ تیری جان کٹن واسطے آیا نبی موسیٰ نے ماری چانڈ ڈیلا کٹ کے رکھ دیتا اللہ جس نبی کو بھیجا ہی بڑا جلالی ہے وہ آندا میں مرنا ہی نہیں ہے جی ڈیلا رب نے فٹ کیتا واپس جا کے کہو نبی موسیٰ نو موت نہیں مرنا چاہتا موسیٰ ایک بیل دی کنڈ دے اوتے ہاتھ رکھ اس ہاتھ دے تھلے جننے وال ہون گے نا اونے سال ہی تینوں زندگی دے دیاں گا کہ اللہ بعد چ کی ہویا فرمایا بعد چ بھی موت بعد چ بھی موت ہے اللہ اکبر کبیرہ نبی موسیٰ آندے نے اللہ جے اودوں چوں کھڑنا ہی تے ہنے ہی لے جا اودوں چوں کھڑنا ہی تے پھر ہنے ہی لے جا جدو جانا ہی جانا ہے پھر رہن دا فائدہ کوئی نہیں اللہ اکبر جنہ لوکاں نو آخرت دیاں فکراں ہون انہاں نو کدی چار پائیاں تے نینداں نہیں آوندیاں
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੰਡੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ, ਲੋਗੋ ਨੈਟ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਖਰਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਜਰ ਹੈ ਬਸਰੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਰਬੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਸਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤਾਜਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਬੂ ਆਮਰ ਬਸਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰਹੀਸ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਵਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਬਸਰਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਮਰ ਉਹਦੀ 16-17 ਸਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏਗਾ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੇ ਮੈਂ 1 ਦਿਰਮ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੇ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਰਕਜ਼ ਆ, ਮਿਸਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕਿਉਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਫ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਅਬਦੁਲ ਮਨਾਨ ਵੀ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ 1 ਦਿਰਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਅਬੂ ਆਮਰ ਬਸਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते ने मैं दिन ध्यान च रखा भी जिदन भी काम करवाना ऐसे मजदूर को करवाना। दूजे दिन गए वो मजदूर कोई नहीं मिलता, नाल दे साथियों ने पूछा इत्थे बड़ा सोहना नौजवान सी वो किधर गया? कहन लगे जी उन्हें हुण 6 दिन तक थानू नहीं मिलना। क्यों? अहे वो 1 दिन कमांदा ते 6 दिन रब दी इबादत करदा। वेख लै जिन्होंने आखरत दियां फिक्रां ने, उन्होंने दुनिया दे माल दी फिक्र नहीं कि माल कट्ठा कर लो। और लाहौरिया जिन्ना मर्जी माल कमा के जा, लेकिन दुनिया तो जाना है। दर्जी बड़ा सियाना है, उन्हें तेरे कफन नूं जेब भी नहीं लानी। जे लगी है कि बादशाह दे कफन नूं कोई जेब लगी है तो दसो। अबू आमर बसरी आंदे ने 6वें दिन ना मैं आया फिर बाजार दे अंदर ते वेना वो नौजवान खड़ा है। मैं क्या भाई मेरी दीवार बनाएगा? आंदा क्यों नहीं, मैं मजदूरी करने वास्ते ते खलोता, पर शर्तां ओही ने जेड़ियां मेरियां पहले से। दीवार बनावांगा, लवांगा 1 दिरम ते जदों अजान हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह अकबर, अल्लाह सब तो बड़ा है। काम वड्डा नहीं, अल्लाह वड्डा है। दुकान वड्डी नहीं, रब वड्डा है। तेरा कारोबार वड्डा नहीं, अल्लाह वड्डा है। उदों मैं कोई काम नहीं करांगा। चला गया। अबू आमर बसरी आंदे ने इन्हें दीवार बनानी शुरू कर दी ते मैं ना एक साइड ते होके ना वेखना शुरू कर दिता भी ये किन्ना को काम करदा है। अबू आमर आंदे ने मैं अल्लाह दी कुदरत दा करिश्मा वेखना। एक गारा इस तरह करके लपदा जा रहा है, इट्टां ते रोड़े रिड़ रिड़ के दे कोल आई जा रहे हैं। आ वेख लै जदों रब नाल यारी होए, इनू करामत आंदे ने। आंदे ने गारा जेड़ा है लाई जा रहा है, इट्टां ते रोड़े जेड़े ने इहदे कोल रिड़ रिड़ के आई जा रहे ने। मैं दी करामत लेना वा ते बड़ा ही परेशान हो जाना। ये नौजवान शाम नू जान लगदा है, जेड़ा काम 7 दिनां दा सी वो 1 दिन च ही कर दिंदा है। मैनू राजी हो के ना कहना ऐ बई 3 दिरहम तेरी मजदूरी है। ये नौजवान आंदा है अबू आमर बसरी साहब थोड़ी मेरी 1 मिनट 1 दिरहम दी हुई है, मैं 1 दिरहम ही लेना, मेरा 1 दिरहम दियो ते मैं जाना। उन्हें 2 दिरहम नहीं ले, 1 दिरहम ही लिया, लैके चला गया। ते 3-4 दिन गुजरते ने। हजरत अबू आमर बसरी आंदे ने मैं नखलस्तान दे कोलों दी लंघना पिया। एक बंदा जेड़ा लेटिया
نخلستان دے اندر تے او لیٹیا تے او دا جسم کم رہا. میں کول گیا نا, میں کہا پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے, انہوں کو پانی شانی پیاواں. ویکھیا تے او نوجوان ہی تڑپ رہا ہے جنوں آخرت دا فکر. آندا اکھاں کھولیاں, ابو عامر آ گیا جی, آ گیا, بڑے موقع تے آئے ہیں تے میں ہن اللہ کو ٹر چلا تے آ میرے کو ایک قرآن ہی تے ایک میری انگوٹھی ہے. یہ جڑا وقت دا خلیفہ ہے نا ہارون رشید, انہوں دے دے. یہ تیرے کو میری امانت ہے تے تیری بادشاہ نو ہے. ابو عامر آندا ہے بادشاہ کو ہن میں کیویں پہنچا. اچانک منو یاد آئی ہارون رشید تو شہر دے اندر آیا, لوکی ملن واسطے گئے. میں دوروں ویکھ کے کیا ہارون رشید صاحب وقت دے بادشاہ مینو 1 منٹ ٹائم دے دیو, میں تھوڑے نال بڑی اہم گل کرنا چاہنا. آندا اچھی ساری کیا. ہارون رشید اپنے سپاہی نو بھیجیا, نو بلا کے لیا جڑا رولا پا رہے. جدو کول گئے تو کہنے لگے جی علیحدہ ہو گل کرنی. علیحدہ ہو گیا کیا جی, ایک نوجوان سی بڑا خوبصورت, اے مر گیا. تو انہیں کہہ دیا میرا قرآن تے انگوٹھی جڑی ہے نا وقت دے خلیفہ نو پہنچا دیا. ہارون رشید نے جب قرآن تے انگوٹھی پڑھی زارو قطار رون لگ پے. دا مطلب ہے میرا بیٹا فوت ہو گیا. وقت دا بادشاہ, لیکن وہ دے بیٹے نو آخرت دی فکر دیکھو کتنی ہے. قرآن تے انگوٹھی باپ پھڑ کے زارو قطار رون لگ پیا. فرمان لگ گیا جی میرا بیٹا فوت ہو گیا. وہ بیٹا جنوں صدارت تے وزارت تے دنیا تے مالو منال نہ پیار ہی نہیں سی, وہ میرے کو جدا ہو گیا سی. ابا اس دنیا دے اندر میرا دل نہیں لگدا, میرا دل اوتھے لگدا ہے جتھے مزدوری آپ کرانگا, حلال دی کمائی کھا کے پھر میں اللہ دی عبادت کرانگا. یہ ساڈیاں اولاداں بھی ایویں دیاں ہیں, وہ بول دے نہیں.